Labi na jud sa mga managtiayon. I agree. Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may tag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior. Mo lisod. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema. Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter. Kadaghana. Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy. May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count? O kana. Momubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ko sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Usahay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Aron makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto. Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count. Naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong nga sperm. Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sama ng pag-inom ug alak, pagsigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants. Unya sa manag-asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom gid sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Mo inom, manigarilyo, magdruga. Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang DNA sa developing zygote. Makuratan na lang ka nga naay nitubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o kanser ra jud di ay. Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 ug Mighty C inyo asawa or imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby. Kana. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naampuan na jud akong gibati nga anemic. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response. Correct. Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy. Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una. Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, Correct. kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa og hubakon ka. Nya ang asthma usa ka form of allergic reaction. Gusto. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack. Delikado. May pa na nga ang panit kay katol raman og nagalabak-labak nga pula. Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga. Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa Dili hypoventilation. ka ginhawa. Kana bang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory Munay failure. kuyaw. Simple raman ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga makakorek sa nabugo na nimo nga immune system. Gusto. Ang MyTC isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugnan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas. Mo jud, Dok. Dako jud akong pasalamat sa MyTC Sir GP. Oh. Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko naka-develop og allergic reaction. Bitaw sa? Abog, simento, mga tambal, asma, kalois Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining MyTC Sir GP. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka capsules sa buntag ug tulong pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Muna'y kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og MyTC Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas. Gusto. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition ug fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants. And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500. Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og MyTC. Correct. Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayon nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na. Bitaw sa. Kaon pa jud ka kay lami. Oh. Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Dili sa yon ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman ka tuig nimong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto nas pag-antos. Kulang ra gyud kag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag MyTC ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy. DTX Ako 500. si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX
500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi. Ug sip-unon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang Mighty C. Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batanon diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3
D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog. Wow. 8 to 10 hours walay bayad. Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain. Nindot jud ang D3 Bio Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo. Murag naa na tanan. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog? Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number 1, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pag-produce ni probiotics sa unsa man. Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria. Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin. Uy, pampatulog na. Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. O, nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mobangon nga gutom ka tungod sa MCT. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nakoy sekreto Sir GP. Unsa man na Dok? Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Aron mo gawas ang melatonin. Nakoy pangutana Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria? Ay dili jud Doc Ramil. Ang plain D3 moadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya. Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 Bio, duha ka paagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio Sir GP. Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya. Ang D3 D3 Bio. Tapos ang plain D3, murag tag-G's ra tingali na. Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin D3 dili na dirigikan. Correct. Ang D3 nga naa D3 Bio gikan na sa US. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas. Gusto. Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom. Correct. Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO? Wala. Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura. Muna giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok. Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus naa na sa klinika diyo fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Deo Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes. Makapaputi pa jud, Sir JP. Unya, naa siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo, Sir JP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan? Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Dok, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba yun na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Dok, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo. Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero, Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ra unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, naay Ganoderma, naay stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience.
supplements, DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3. Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas. Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats. Correct. O kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas. Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit sir as raw material sa atong selyula. Ginapagawas kini sa atong atay. Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pag-produce sa cholesterol, Sir GP. Unya, unsa may buhaton sa kolesterol paghimo ni atay niini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siya pagawas og kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siya pader sa selula. Correct. Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya ug fungi. Kay nindot og lig-on ang imong cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan. Dili man na iyang trabaho, Sir GP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya pili. Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o VLDL, Sir GP, kay matrap di sila. Gakasangit. Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa kabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayon na. Correct. Unya, nakita nimo ang imong vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP? Wala. Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imong atay. Correct jud, Doc Ramil. Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya. So dapat mukaon jud kag mga good fats, Doc. Nuts, butong, avocado. Siyempre, D3 Bio gyud, nindot na, Sir GP. D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL. Sa bisi ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3. So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile, dako ang tsansa mahimong gallstone. Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones. Pasabot, Sir GP, ang D3 Bio makatabang jud mag-prevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function. Wala. So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio. Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon, ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos
Diyos Ricados nga muhatag ka nato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawak. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawak. Radio natin nationwide. Sa Pilipinas,